السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نحن في زمن عجيب، في زمن غريب. الآن في آخر الزمان المرأة هي التي تطلق. والله أنا ما سمعت بهذا في آبائنا الأولين. الآن نحن وصلنا في زمن خطير. المرأة تقول لزوجها: أعطيك أسبوع أو 3 أيام، خذ أمتاعك، هيا برا. يعني أنت تطلق ولا كيف يعني؟ Mes frères et sœurs, c'est pas d'art ça, c'est pas leçon beaucoup. On va prendre 1 minute seulement en direct à la télévision comme ça. Ces messages très importants en télévision, maintenant c'est la fin du monde. C'est vrai, c'est la fin du monde. Maintenant, les femmes qui donnent leur mari le talak, le divorce. Et c'est vrai. Tu vas voir une femme, elle va dire à son mari: je te donne 3 jours seulement et allez, débarrasser. Je te donne 1 semaine comme ça, allez prendre votre chose. Allez, dégage, dégage, dégage. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de courage. Les femmes, moi, je vous donne beaucoup de courage. On a besoin de courage, beaucoup de courage. Wananyasi watukufu ndo kana msumni kani muhadhara wala darasa. Shanga saharimwe zamazamu iso. Zamazamu iso zona rongo zinji zwafi. Vanu wanawashe, miuwanza haku, miuwadailia haku. Haukami ujuo kwa wanashe ngwarandua wana izinji, gamzijuo. Wanashe ngwatabishwa, haizo miuwasu tene haku, miuwanika ya haki ya hao. Shausu kwa leo wanashe mni decourage. Mni decourage mbabi, no, wani, leo mni decourage mbabi wanashe. Na vani yondo tukufu. Na mkene subira, mkene imani. Vanu Asia, mrumisha Firauna, uharendwa nayi. Firauna hamtsimba kufuru hata, no Asia subiria. Asia wende ya kausaidia mtume Musa. Wende ya tongeza mtume Musa ati ulwaya. Haizo kabati ya rendwa na ine mrume ya watu utende Asia. Asia hasubiria mabaya ya opia. Mwenyezi Mungu mbushirie mbebo. Izo wanasho hatu na mkerathi mhensi le fiju. Baganyi na fiju nganyi na yani zero hontu jina mduka na subira mba. Yani abasa, comment on va dire maintenant, c'est bizarre yani. Wanashe ngwatungo tuwa tuwalaka. Yani mwanamsha baha ni ketina waili wala warabra ni. Mratu jo fikir kama ni mvumbuo. Banga wanashe wakul kama rafu madarasa yetu amba alafu ntaka univumbuo. Abanga wana imani. Hini mwanamsha ulo na imani. Au mwanamme ulo na imani. Yeshia darasa ivumbulo yetu. Yani yuka hamba lendo urungoziwa. Shabala fundia katufikisa mru fulani. Vala fundi ngwambu. Basi kamrunge na imani yamba valatika uvumbulo. Abanga wana imani. Shamruti na imani, mru mnafiki, yakaisha darasa yamba, wafulani suiri nda uvumbulo, abuwe mnafiki. Ikawisha ndongo za Mungu zambu, wakujajita kwa harari, mwe listi shangambu, wafulani nda uvumbulo, abuwe mnafiki. Shekanga wana imani mraba, midekina, ili mru ashanje. Basi wanashe ganina tijina beji, kamitsina imani inje, ni imani ngio hambwa ni subira na mkerazi. Vanonro dunko subiria, wajuko njambewa ni wani kwa daraja za juu, watina hisabu. Mwenyezi Mungu amba inama yuwaffa sabirun ajran bighayri hisab. Wanadingo subiria ngo wanazili wazinji watina hisab. Et on va terminer maintenant, il reste 3 minutes et on va terminer. Wananyasi ngaruti mizabasa shamo zwambie nukana. Abasa inu mwanamshe ngutoto watwalaka direct. Ngutwambie mrume uka yabongo joni hansi zaela kilo harimwe boîte lettre. Abaje? Mrume ngutwaparambilwa yabo rengezi mruza haho, utarime valizi, udegage, hata mtuto tahani bwele dito, ni huo ne, mtuto tahata ncho huo na, mtuto tahata ncho bwele dito, ncho huo na, yawela kilimru hancho harimaye, boîte lettre, de boîte lettre. À la foute na gaboni ko 3 jours ka gamoni ko 3 jours gaboni ko 1 semaine gaboni ko 2 semaines gabambilo ka gamoni ko 2 semaines et ka kujoroha gamjo pare police. Je rappelle les police. C'est quoi ça? Il faut beaucoup de courage les femmes, beaucoup de patience. C'est pas comme ça. Si votre mari l'a fait mal, il faut leur pardonner. Yani leur pardonner quand même. Yani tu as des enfants, tu as la famille, tu restes 10 ans, 15 ans, 20 ans avec ton mari comme ça, et une petite bannière. Non, on a besoin de courage, les femmes. Wanashi.
Matsobeza rando nayi habeza jinerve hadunga mrumamre hale pakam nikatolaka bana basange bizarre abasa wanashe ngwanzo do totolaka bana nashe mndende kam bana mwana mshika do totolaka lafa bana nashe ngwatungo totolaka mno utabe mrumme ka tsunikaze tolaka ambaje abana nashe ngwatungo totolaka mwana mshika tsuli ndani kwa tolaka uya mwana mshengu totolaka direct ngutambi mrumme ka tsunikaze tolaka kama na medo totolaka ndraro mwana mshengu tsamba tsunika tolaka jana tsunika tolaka mengo miraruna nraru gobwa linu livenye linu litsihuone yani gobwa linu livenye linu litsihuone idina mna rodi basa hizo anasho hatu namkeravi baba numri samihi yena utukufu wa Mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambia rumo Qur'an kan wal kadhimina al ghaiza wal afina 'anil nas Mwenyezi Mungu akausifu akauvumbua owandu wajoka henda wanji mbeboni Mwenyezi Mungu ambokana wal kadhimina al ghaiz wando kurandwa na hata watu zuma jamaji unosha hiyo harandwa mbi hata eto zuma zamaji na wajabofu 109 badandira jukubali kama randwa nayi wanawashe banamzijukaga mrandwa nayi wanromeko mrinda wona izinji dimana boko miuzamba inusiku kabatu jamba mtuzamba miuzamba ndo miuzamba ukaondoa ume na mkeravi mstabishondo shahani na mwarongozendo na mwalahikindo mtu wafangile jao miuzamba ndo ukana mbame ondoa shahani mwanze mwasaidie mfenja miuzamba inusiku ze haki za hanyu bwana washenga mzambo haina usiku tizamba hata tiroha majifiri tizamba hata zengilenga joka upuha tizamba hata shazino sindaudaza bangu nimkene subira bwana shohatu wadadzahatu namkene subira bango tonandu heshima haishirini ya kamili kazintabisha uswafa yani suko mtsoparwa yani inketina mndu mzima wala waili wallahi yani mtsoparwa leba vula juti parwa la mbwani parwa la juti parwa la har mtsoparwa pia yani usiku bofu wala dungo bofu wala nimkera nimkene subira bango tonandu heshima haishirini wallahi yani inketabisha 20 ans ondo heshima haishirini ya kamili utesha mrare vale package hondeza yabarende afanya nayi ayiboka mkaradhi baba afanya naye dende ule usamihiwa vanu kuna poro samihi mratufanya naye wanrasha hatu wanashwa hatu wadadza hatu na mkane subira mtodungu wa baba hatu sibasi wanashenga bondrugo tsende mokunga mninerveo vanu midombaza kweli vanu mwanzani hakunywa nasha hatu ni mwanzani nasha hatu haukamu mdailani zaki sanga bonizo zimzo udoto azitolaka mrumende utotolaka na mhenzile fidu mtudobeza modunga ndo mwana msubiri ngapotseni tsene nerve swafi ida ibe nerve inu nerve uyu ya vili inu swafi da inu buku yani ntujona beji ngabondo atabishondo maha swafi yani ikamrumaje masingo nzo yani kwemba haki yake mbadro imrumshingu tumni kasharutu yabo utsini komeye babala kuja fanjao ibe nyoga nzo condition imrumengo nzo mba haki ya yani kiwa iyo mpaka condition yeti condition anafuma mpakato ni kwa babangu atabishwa tibati zingabo baba watabihoza family kumtsongo paro fundima mzambo bananga mafundo juwo na nziro ho zamba watujodezi okafundi hamba uchafu angwa hara tuzombe mimi mintsu hamba mhara mekati deziwa misava mamtu jabeza mkuna mtumene deziwa hata jami ngabo baba watabihao bazingani mwambioni bwandu washa ngabo baba watabihao banoni para wa baba wani para wenu siku mbufu zambi ba kutura mungu zambi ba wedo kujo subuti ba mzambo ngabo baba watabihao watabishoma la honi ngwatungwanza jebo masiku mrambye mungu mshokatsengela hono lemba hindu basi mungu mshongu tojitina na zigzaki uti komemba kaminer bo ishabonere karaze bonere ekanga wena neri hunere nera shanike mbaba we haki ya uo emanaka hulola ya jonre haki hiyo ekasha hulana maelena mtuzi atujuka lo hao mhante sinema wanashe na mhante sinema bamtuntuntuntina mba nafasi na mhante sinema bane kama elena nrovi na pilau watujuka lo hao banuka kabata jolola mratu jolo hao banu wanasho hatu wojopa maele wadadza hatu wojopa mtuzi banu malaho ya hatu wojopa nrovi vanu wandu walola wajohunde haki hiyo wandu wajayeshi wanzane wazai ikamru jazili liwemba haki hiyo bomasihumru katubula lembe ndu ya heila mru ahumru kubakarede namkarasi mwete sinemani na mdobu longo mahali bango atabihao tibetiz wanaume wontu kwa diparao ngwani ko condition shiku na jana tawajoko ni kwemba habarila atakabokosu butamba yabongo jonde wani hulele gauni la hema shughuli ya fulani ngumni ko condition yoti yaho bani yahe usiku akahulola haniki autorisation kayo ya hahe 24 heures sur 24 heures inu wakatanza ora nkiwa 24 heures sur 24 heures alafu namkerathi na mhenzo wazo watu wadojibiwa na mniko wazo watu haki hiyo tiba hiyo ndio na ajiri yumtume hamba dia saba tsilami mtume dia saba mamsondeza mtume kama jambo fundi banu ngombe mtume hambukana wa fi budri hadikum sadaq humrulala nimru mshaha yamti yamnama jiwola iyo sadaka
ikawutsola ni mndu mshako mrajibi wa hamtemna super mola gombani ba hiyo sadaka kamila bunga moto wa sadaka kambulo baba wao mnikanize sadaka hizo imano na sheje kamtota sadaka hiyo sadaka haukaka halwenda renge mwana msharu maharamu na madhambi uto madhambi katwanza undafanya madhambi ngwanzu ya unde sadaka ya ajir ya khair na mwanzo tabisho baba ngabwa baba wa tabi house of tibetis kwa tusubutu zamba wa jure mapake ngwajoni kwaza tolaka kwa baha nasho ngwatungo tolaka japorishi abaho nasho ngwazo tolaka mrumana mefanya nayi awarongo nayi afanya mbadongo emrumshongo tsamba dégage prendre le paquet tsenatsibahi lino le venga lino litsibue ntsihuone ya huona wala ntsione mrudo jahani vumbuliawe tsena na shohatu na mdosubiria mtwanza lete une message ka c'est la fin du monde wanashe na mkeradhi mwenzi le fijo mdosubiria be wasubiria ngo unazilibwa zema vale usamihi de yarendwa nayi na mdosamihi bati ubenza wanome kweli ngwafanywa na izinji shana mkene subira baba no mzadze limwenza subira mwanamshe limwenza subira ikakutina subira yabo karna kupara mwanamshe yabo ngarjo upara kasheshe mwanamshe limwenza subira yutina subira kajompara kasheshe hata mpaka dabona rane dimashi jawahar muhadara ulona le dala tsena dala ulona mfer safi harmwe salia Felix Piat Marseille le dimanche 22 inshallah taala harimo muhadara ulio Paris Pierre Fitiste ngejoka le 29 janvier gaboda la ojukadara lirumie na rende ha winjiri balo wana tsena mratirate ukale dala wilo ngabo joka habari walone marabiha wajura biha wahema sahir ngawalona mazetwani ngajubisiwa kabana ukabetizi usikuo wambao kwa tuzaye inshallah taala edwa yuho hanza ha Mungu wehino Mungu jwani ko wana ikawa hundana nondo shahao nondo mahao shamra tunleda lawo hakakaona na mrumme ajamba kwanzo mwana bake na ukiriaje banga bya nabyo kabofuntole dua bamonzo nzai tsamba bona mjarmale dua banga sinda dala utsulo mjemrenge mne ngojuza nambia habeshe problem emrumango nge Maroc yani ngotoka zaje yani ngenge Maroc mrumme yenge Faransa ngwanzo ya tolwa dua ya zai yani ngwanzo mrumako yavuzi upepo yani yavuzi ba homortise ai kama c'est polémique na rona ni le 29 armu muhadara wa hele dala upari ngabo habari Mwenyezi Mungu ajaribulie zihazi watu na zihazi walona maisha madziru na ndari mwale dala la muhadara le 29 janvier armu sali Pierre Fitiste ngarjondi sana kabula rangu sana ni kamil 2h sarandisa zi habari bandabo harmu mji waren le 19 na ngarumbu Mwenyezi Mungu février rende harimo umra gardo fanya ntsiku 10 bas 10 jours gardo fanya umra ntsiku 5 Maka ntsiku 5 Madina ngarendawo umra deja zanongo sazinjanziani inshallah taala ngarombo Mwenyezi Mungu zentu zinu riri kiwaze visa ukaza kautwa pesa rizitaha pia alhamdulillah ngarlindawo rinikiwa ze visa ikasarnikiwa février ngarjo henda harimo umra tsukume basi ntsiku 5 Maka ntsiku 5 Madina rbitana rejei avant ya muhadara wa hele 19 وجوكا وكايا أرمم جوارين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.